बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरशद महमूद, चेयरमैन डब्ल्यू ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़। तमाम तारीफ़ें अल्लाह जल्ल शानो के लिए और दुरूद पाक आक़द व आलम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आज का ज़रूरी मैसेज, आज की ज़रूरी बात, कारोबार बिज़नेस इंडस्ट्री चलाने के लिए आपकी बहुत बड़ी जो खूबी ज़रूरी है वो है कि आप इमोशनली स्टेबल हों। और अगला सवाल ये है कि आप कैसे इमोशनली स्टेबल नहीं होते, और तीसरी बात ये है कि आप कैसे अपने आप को इमोशनली स्टेबल रख सकते हैं, क्या तरीके हैं उसके। सबसे पहला जो सवाल है कि इमोशनली स्टेबल होंगे तो आपके डिसीजंस जो हैं बिज़नेस के, आपके अपनी लाइफ के, वो यकीनन वो पॉजिटिव होंगे और उनके रिज़ल्ट भी इंशाल्लाह बहुत बहुत अच्छे होंगे। आप कब इमोशनली स्टेबल नहीं होते? जब आप ये कुछ लोगों की बातें सुन के या ख़ुद से ये सोच के कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। ये बिल्कुल गलत बात है, ये बिल्कुल गलत बात है। सब कुछ इंसान नहीं कर सकता। कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। अल्लाह जल्ल शानो सारी यानी सब कुछ अल्लाह ने ख़त्म करने के लिए बनाया है और बका सिर्फ अल्लाह की ज़ात को है। इसी आयत के आगे अल्लाह जल्ल शानो फरमा रहे हैं, या माशरल जिन्नी वल इंसी इन इस्तताअतुम इन अक़तारिस समावाति वल अर्ज़ फनफुज़ू ला तनफुज़ूना इल्ला बिसुल्तान। अल्लाह जल्ल शानो फरमा रहे हैं, इंसान सब कुछ नहीं कर सकता। अल्लाह फरमा रहे हैं, ए जिन ए इंस, आप दोनों मिल के पूरी कोशिश कर लें। इन इस्तताअतुम, जितनी इस्तात है आप पूरा जोर लगा रहे। इन तनफुज़ू, अगर निकल सको, मिन अक़तारिस समावाति वल अर्ज़, अल्लाह के ज़मीनों आसमान की हदों से, फनफुज़ू, निकलो, ला तनफुज़ूना, नहीं निकल सकते, इल्ला बिसुल्तान, यानी सिर्फ बादशाही अल्लाह की है, सब कुछ तो सिर्फ अल्लाह कर सकता है, इंसान सब कुछ नहीं कर सकता। जब ये समझ आ जाए कि सब कुछ मैं नहीं कर सकता, और दूसरा जब होता है कि आप सोचते हैं कि ये काम ऐसे हो, वो वैसे नहीं होता, किसी और तरीके से हो जाता है, तो रिमेंबर दिस थिंग कि आपको एंग्जाइटी शुरू होती है। लाइफ इज़ नॉट गोइंग द वे यू वांट इट। ये ज़रूरी तो नहीं है कि जो आप चाह रहे हैं हर कुछ 100% उसके मुताबिक हो, ऐसा नहीं होता। कभी कभी वी आर लिविंग इन ए प्लैनेट जहाँ पे एक्सीडेंट्स होते हैं, जहाँ पे एक दिन आएगा सारी प्लानिंग दुनिया की ख़त्म हो जाएगी। अलकारियतु मलकारिया वमा अदराका मलकारिया, क़यामत आ जाएगी, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, सारी प्लानिंगें ख़त्म हो जाएंगी। हाँ, हमारी प्लानिंग जो है वो करके अल्लाह से हम मांगेंगे तो अल्लाह इंशाल्लाह वो वैसे कर देंगे जैसे हम चाहेंगे, लेकिन तब करेंगे जैसे हम वैसे करेंगे जैसे अल्लाह चाहेंगे। कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं। उसके लिए अल्लाह ने शर्त रखी है कि आपने आक़द व आलम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़िंदगी है उसको नमूना समझ के चलना है। कारोबार भी हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन के मुताबिक करना है। तो हम फिर उस बात पे आ जाते हैं कि हमने इमोशनली स्टेबल रहेंगे तो हमारी ज़िंदगी जो है वो, उसके जो फ़ैसले हैं वो पॉजिटिव होंगे, हमारे बिज़नेस के जो फ़ैसले हैं वो पॉजिटिव होंगे। अब जब आप इमोशनली स्टेबल ना हो, पहली बात कि आपने किसी चीज़ को भी ग्रांटेड नहीं लेना कि जैसे मैंने कही है ये सब कुछ 100% मेरी मर्ज़ी के मुताबिक होगा, ये ऐसा नहीं हो सकता। इसमें अल्लाह की चाहत को साथ लेके चलना ज़रूरी है। जब आप अल्लाह की चाहत को साथ लाते हैं तो फिर आप कम अज़ कम इस बात से निकल जाते हैं कि सब कुछ मेरे मुताबिक होगा। आप ज़हन में रखें, हमारा काम है लैसल इंसान इल्ला मा सा, इंसान का ज़िम्मे है कोशिश करना, और अल्लाह का फरमान है इतना मिलेगा जितना इंसान कोशिश करता है। हम कोशिश करें और अल्लाह पे छोड़ दें रिज़ल्ट, और इंशाल्लाह उसके रिज़ल्ट 100% वही होंगे जो हम चाहेंगे। लेकिन जब कभी ऐसा ना हो तो ये ज़रूर ज़हन में रखें कि इसमें जो अल्लाह का फ़ैसला है वो ज़्यादा बेहतरीन है, सारी कायनात से अच्छा है। जो हम सोच रहे हैं अल्लाह ने अगर सोचा है हमारे लिए किया है तो वो उससे ज़्यादा अच्छा है। अगर इंसान ही सब कुछ कर सकता हो तो कभी डॉक्टर ना मरे। एमरजेंसी में कभी आपने सुना, अमेरिका के एमरजेंसी हॉस्पिटल्स में आपने कभी सुना होगा, जो अमेरिका में रहते हैं, जो पाकिस्तान में रहते हैं, देयर कम्स अ टाइम जब डॉक्टर आके कह देते हैं कि अंदर जो पेशेंट है उसके बारे में यार वी आर सॉरी, हम कुछ नहीं कर सकते। अगर एवरीथिंग इज़ पॉसिबल तो दुनिया के अमीर तरीन लोग क्यों मर जाते हैं? नॉट
ناٹ پاسبل کہ ہر چیز پاسبل ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کو اللہ نے اپنے کنٹرول میں رکھا ہے, یہ ہمارے بس میں نہیں ہے. اگر جب یہ آپ کو پتہ چل جائے کیا ہمارے بس میں ہے اور کیا ہمارے بس میں نہیں ہے, تو زندگی آسان ہو جاتی ہے. آپ نے ایموشنلی اسٹیبل رکھنے کے لیے ان چیزوں سے نکلنا ہے. یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ یار یہ جو چیز ہے میرے, یہ اس کے لیے میں کوشش کروں تو ہو سکتی ہے, اس کے لیے کوشش کروں بھی تو نہیں ہو سکتی. جیسے ہم کوشش کر بھی لیں تو کیا اللہ کے اس چیلنج کو توڑ سکتے ہیں کہ ہم زمین و آسمان کی جو لمٹس ہیں کیا ان کو عبور کر سکتے ہیں؟ آج تک کا انسان اتنی ریسرچ کرنے کے بعد آج تک کیا آسمان کی بلندیوں کو چھو کے آیا ہے؟ کیا پہلے آسمان کو کراس کر کے ایک ہی ذات تھی, وہ تھی حضور خدا صلی اللہ علیہ وسلم, ان کو اللہ لے کے گئے. ٹھیک ہے, ایسی اور کوئی کائنات میں ذات ہی نہیں ہے جو یہ آسمان کی بلندیوں کو کراس کر کے عرش مولا پہ چلے جاتے. وہ تو حضور خدا صلی اللہ علیہ وسلم تھے. عام انسانوں کے لیے اللہ نے یہ رکھا ہی نہیں ہے, وہ نکل ہی نہیں سکتے, آسمان کی بلندیوں سے آگے جا ہی نہیں سکتے. میں آخر میں پھر, جب آپ ایموشنلی انسٹیبل ہوں تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے ایک تو اپنے آپ کو یہ سمجھانا ہے کہ جو اللہ کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں, اور کوئی بھی سچویشن ایمرجنسی کے ہے وہاں سے آپ ہٹیں گے, کسی کام جگہ پہ جا کے آپ بیٹھیں گے, آپ پانی پئیں گے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کو غصہ آ جائے بیٹھ جائیں, پانی پئیں, اس کا مطلب. تو آپ نے اپنے ایموشنلی جو آپ اسٹیبل نہیں ہیں اس سچویشن کو اس سچویشن میں لے کے جانا جہاں پہ آپ ایموشنلی اسٹیبل ہوں گے. انسٹیبلٹی سے آپ نے اسٹیبلٹی کی طرف, اور انکانشیس یا ایمرجنسی کی سچویشن یا اسٹیٹ آف مائنڈ سے آپ نے کانشیس یا وزڈم اسٹیٹ آف مائنڈ میں جا کے فیصلے کرنے ہیں. اور اس میں وزڈم اسٹیٹ آف مائنڈ میں جانے کے لیے آپ کو اس ایمرجنسی کی سچویشن کو چھوڑ کے اکیلے ایک بک لے کے, پیپر لے کے اور ایک پین لے کے کہیں بیٹھنا ہے اکیلے, اور کو کم از کم 1 گھنٹہ اس سبجیکٹ کو لکھنا ہے جس کے اوپر فیصلہ کرنا ہے. اور پھر آپ 1 گھنٹے بعد فیصلہ کریں گے کہ میں نے اس چیز کا کیا فیصلہ کرنا ہے. اور یہ جو 1 گھنٹہ ہوگا, یہ اس کے اوپر آپ نے کیسے کیسے کام کرنا ہے, کیسے پلاننگ کرنی ہے, کیسے چیزوں کو لکھنا ہے, یہ میں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا. آج اتنا ہی میں کہوں گا کہ آپ نے جب بھی انسٹیبل ہوں تو اس سچویشن کو نکالنا ہے, ہٹنا ہے اس سے, ذہن سے نکالنا ہے, اور فزیکلی اس جگہ کو چھوڑ دینا ہے جہاں پہ آپ کی کوئی ایمرجنسی ہے. تھوڑا سا دور چلے جائیں, اسٹیٹ آف مائنڈ کو چینج کریں, پانی پئیں, بیٹھیں, اور ٹائم بائی کریں. جس کے ساتھ بھی آپ کا کوئی ایمرجنسی کا ایشو ہے اسے کہ میں آپ کو بتاتا ہوں, آپ نے ٹائم بائی کرنا. آج کا ضروری ہے, آپ نے ٹائم بائی کرنا ہے, اکیلے بیٹھنا ہے, اور لکھے بغیر فیصلہ نہیں کرنا. لکھے بغیر فیصلہ نہیں کرنا, اکیلے بیٹھ کے فیصلہ کرنا ہے. آگے لکھ کے کیسے کرنا ہے, یہ پلاننگ کیا ہوتی ہے, یہ میں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا. تھینک یو, السلام علیکم.